pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Sepekan bersama saya Indah Dilestari dan rekan saya I'm Aulia Sandi yang akan memberikan informasi menarik, tajam, dan terpercaya dari daerah Kabupaten Wonogiri selama sepekan ini. Langsung saja kita ke berita pertama pemirsa. Hujan yang turun dengan intensitas tinggi serta kendaraan bermuatan berat yang sering melintas di jalan Dusun Tawang, Desa Sembukerep mengakibatkan jalan yang menghubungkan antara Kecamatan Sidoarjo dan Kecamatan Jatiroto rusak. Ratusan meter jalan yang menghubungkan antara Kecamatan Sidoarjo dan Kecamatan Jatiroto tercatat rusak. Jalan rusak ini paling banyak berada di daerah Dusun Tawang, Desa Sembukerep sepanjang sekitar 560 meter. Penyebab kerusakan jalan tersebut adalah hujan yang turun dengan intensitas yang tinggi serta dilintasi oleh kendaraan yang bermuatan berat. Menurut warga sekitar, rusaknya jalan ini sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu. Bahkan, warga yang melalui lintas di jalan tersebut menggunakan sepeda motor kerap mengalami kerusakan seperti ban bocor dan rantai terputus. Menurut informasi yang kami dapat, jalan tersebut belum bisa diperbaiki karena Kepala Desa Sembukerep belum mengajukan permohonan perbaikan jalan kepada pemerintah dan belum juga mendapatkan bantuan dari pemerintah. Putri Nabila, Sidoarjo, melaporkan. The rain that fell high intensity and heavy loaded vehicle that often crossed the route of the Tawang Hamlet Sembukerep village resulted in the route connecting between Sidoarjo and Jatiroto sub-district damaged. Hundreds of meters of the route connecting Sidoarjo and Jatiroto sub-district were damaged. The most damaged routes are located in the area of Tawang Hamlet Sembukerep village Jatiroto sub-district of about 560 meters. The cause of the damage to the route was rain, which fell with high intensity and was crossed by heavily loaded vehicles. According to local residents, the damage to this route has occurred since several years ago. Even residents passing on the route using motorbikes often experience damage such as leaking tires and broken chains. According to the information we received, the route had not been repaired because the village head of Sembukerep had not submitted a route repair request to the government and had not received any assistance from the government. Putri Nabila, Sidoarjo, reports. Akibat pandemi virus COVID-19, pasar tradisional yang terletak di Desa Panggil, Kecamatan Jatiporno sampai saat ini belum bisa dibuka, dikarenakan peningkatan angka COVID-19 yang kian hari kian bertambah. Pasar tradisional merupakan pasar di mana kegiatan jual beli dilakukan secara langsung, dalam waktu sementara, tetapi dengan tingkat pelayanan terbatas. Pasar tradisional muncul dari kebutuhan masyarakat umum, seperti halnya pasar tradisional yang terletak di Desa Panggil, Kecamatan Jatiporno, tepatnya di timur lapangan Panggil. Pasar ini dibangun oleh masyarakat setempat untuk memudahkan warga berbelanja, karena pemukiman cukup jauh dari pasar utama Kecamatan Jatiporno. Dari hal tersebut, warga Panggil berinisiatif mengadakan kegiatan jual beli seperti halnya di pasar tradisional lainnya. Pasar ini menyediakan berbagai macam barang dari hasil alam perkebunan warga setempat, seperti sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Tempat ini sudah dibangun sejak 4 bulan lalu. Pasar ini rencananya akan mulai dioperasikan pada bulan Februari ini. Namun, jauh dari rencana awal, sampai saat ini pasar belum bisa dibuka dikarenakan peningkatan angka COVID-19 yang kian hari kian bertambah. Walaupun belum sempat dibuka, tetapi tempat ini cukup banyak pengunjung yang datang untuk menikmati suasana pasar yang sudah dihias sedemikian rupa dan disediakan beberapa tempat duduk. Karena cuaca akhir-akhir ini yang tidak menentu membuat bangunan pasar yang hanya terbuat dari bahan kayu ini menjadi rapuh. Elvira, Jatipurno, melaporkan. As a result of the COVID-19 pandemic, traditional market located in the Panggil village, Jatipurno sub-district, so far cannot be opened due to an increase in the number of COVID-19, which has increased by several days. Traditional market is a market where the activities of seller and buyer are carried out directly in the form of retail for a temporary or permanent period of time with limited service level.
Traditional market usually arise from the needs of the general public who need a place to sell the goods they produce. Meanwhile, consumers who need certain items for their daily needs can get them there, as is the case with one of the traditional market which is located in the Panggil village, Jatipurno sub-district, to be precise in the east of the Panggil field. This market was built by the local community to make it easier for residents to shop, because the settlement is quite far from the main market in the Jatipurno sub-district, so that the Panggil community initiative to hold buying and selling activities like other traditional market. This market will sell merchandise from local residents, such as natural products, vegetables, food, etc. This place has been built since 4 months ago. The plant will start operating this February. However, it is far from the original plan. Until now, the market cannot be opened due to the increase in the number of COVID-19, which has increased over the days, and residents do not want to accept high risk if they are determined to open it. Even though it has not been opened yet, quite a lot of visitors come to this market to enjoy the atmosphere of the market, which has been decorated in such a way and provided several seats. Due to recent erratic weather, this market building, which is only made of wood, is fragile. Elvira Jatipurno reports. Kita akan beralih ke informasi menarik lainnya usai jeda pariwara berikut ini. Di berita sepekan. Pemirsa, di masa pandemi seperti saat ini, harga kebutuhan pokok masyarakat mengalami kenaikan harga jual. Kenaikan harga jual berdampak pada empon-empon atau rempah-rempah yang biasa dijadikan obat tradisional, bumbu masak, dan lain-lain. Di masa pandemi seperti saat ini, harga kebutuhan pokok masyarakat mengalami kenaikan harga jual. Kenaikan harga jual kini berdampak pada empon-empon atau rempah-rempah yang biasa dijadikan obat tradisional, bumbu masak, dan lain-lain. Kenaikan harga kunyit juga dialami di sejumlah daerah, di antaranya di Dusun Dongol, RT 3, RW 5, Bondalem, Slokoimo. Seperti yang kita ketahui, kunyit merupakan salah satu rempah-rempah yang diyakini akan manfaatnya yang banyak untuk tubuh. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang membeli kunyit, terutama di masa pandemi seperti saat ini, guna menjaga kesehatan tubuh. Hal tersebut yang menyebabkan harga kunyit mengalami kenaikan. Salah satu pedagang kunyit di Dusun Dongol, Desa Bondalem, Kecamatan Slokoimo, yakni Ibu Yati, mengatakan bahwa harga kunyit saat ini tengah mengalami kenaikan. Kunyit yang mulanya Rp1.500 per kilogram, kini menjadi Rp2.000 per kilogram. Kenaikan harga ini sudah berlangsung sejak 1 bulan yang lalu, tepatnya pada bulan Januari. Kenaikan harga kunyit terjadi akibat pasokan kunyit yang semakin menipis, dikarenakan kondisi cuaca yang tidak mendukung. Dari keadaan tersebut, mengakibatkan waktu pemanenan sangat cepat, sehingga kunyit masih tergolong kunyit muda. Dalam menyiasati kenaikan kunyit tersebut,
Ibu Yati tidak langsung menjual kunyitnya kepada produsen yang utama, tetapi Ibu Yati terlebih dahulu mengeringkan kunyitnya guna mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dengan harga jual yang lebih besar. Dalam satu hari, Ibu Yati biasanya dapat mengemas kunyit sekitar 3 kuintal. Untuk pengiriman kunyit, Bu Yati biasanya mengirimkan ke kota-kota besar, baik di dalam maupun di luar provinsi, seperti Kalimantan, Solo, Jakarta, dan Yogyakarta. Dengan sekali pengiriman, bisa mencapai 5 ton kunyit. Rima Novika, Slogoimo, melaporkan. During a pandemic like now, the price of basic people need has increased in selling price. The increase in selling price has an impact on empon-empon or the spices which are usually used as traditional medicine, cooking spices, etc. During a pandemic like this time, the price of people's basic needs has increased the selling price. The increase in selling price now has an impact species which are usually used as traditional medicine and cooking species. The increase in the price of turmeric was also experienced in a number of areas, one of them in the hamlet Dongal RT3 RW5, Mondalam Slogohimo. As we know, turmeric is one of the species which is believed to have a lot of benefit for the body. Therefore, many people buy turmeric, especially during a pandemic such as then, to maintain body health. This cause price turmeric rose. One of the turmeric traders in Dongal Hamlet, Bondalam village, Slogoimo sub-district, namely Mr. Yati, said that the price of turmeric is currently experiencing an increase. Turmeric, which was originally 1,500 Indonesian rupiah for 1 kilogram, has now become 2,000 Indonesian rupiah for 1 kilogram. This price increase has been going on since 1 month ago, to be precise in January. The increase in turmeric price occurred due to the decreasing supply of turmeric. Due to unfavorable weather conditions, from this condition resulting in very fast harvesting time. So turmeric is still classified as turmeric young. In getting around the increase in turmeric, Mr. Yati did not sell the turmeric directly to the main produce, but Mr. Yati first tried the turmeric in order to get more profit at a higher selling price. In one day, Mr. Yati usually packed around 3 quintals of turmeric. For shipping turmeric, Mr. Yati usually sends it to big cities, both inside and outside the province, such as Kalimantan, Solo, Jakarta, and Yogyakarta. With one shipment, it can reach 5 tons of turmeric. Rima Novika, Slogohimo, reported. Warung Desa ala Cafe, warung yang cukup unik yang terletak di Desa Panggil, Utara Panggil, Kecamatan Jatiborno. Dengan konsepnya yang membuat pengunjung takjub dengan suasana yang disuguhkan, yang memberikan nuansa campuran khas pedesaan yang dipadupadankan dengan suasana ala cafe. Di Kecamatan Jatiborno, banyak remaja yang sering berkunjung ke kafe dan menggunakannya sebagai tempat untuk menghilangkan rasa penat atau hanya sekedar nongkrong. Restoran ini cukup unik karena pengunjung dibuat takjub dengan suasana yang disuguhkan. Dengan memberikan nuansa campuran khas pedesaan yang dipadupadankan dengan suasana ala kafe, membuat tempat ini dijuluki Warung Desa ala Cafe. Warung tersebut merupakan hasil kreativitas Bapak Wagio yang dapat menghasilkan sebuah ide usaha. Tempat ini terletak cukup jauh dari pemukiman, berbeda dengan warung tongkrongan lainnya. Untuk bisa ke warung desa ala cafe tersebut,
Pengunjung harus melewati pemukiman warga terlebih dahulu dan melewati lorong warung makan sampai menemukan meja tempat masak lainnya. Tak hanya itu, untuk menuju meja makan, pengunjung harus melewati beberapa orang yang memasak baru bisa sampai ke meja makan. Fasilitas di sini sangat terbatas. Warung Deso ala Cafe ini hanya menyediakan 2-4 meja makan saja dan 3 tempat untuk nongkrong. Tempat ini sudah beroperasi sejak 2 bulan lalu, yakni pada awal bulan Januari tahun 2021. Namun, karena kasus yang terpapar pandemi virus corona semakin meningkat, warung ini ditutup untuk sementara, sampai keadaan sudah memungkinkan untuk memulai beroperasi kembali. Frikita, Jatipurno, melaporkan. A fairly unique shop which is mixed with a cafe-style atmosphere. In Jatipurno Sub-District, precisely in the Kaling village north of the Kaling-File Jatipurno District, there are restaurants that are viral in the community, especially among teenagers today. In times like today, many teenagers often visit cafes and use it as a place to relieve fatigue or just hang out. This restaurant is quite unique because visitors are amazed by the atmosphere that is served. By giving a mixture of rural nuance mixed with a cafe-style atmosphere, making this place nicknamed as Cafe des Sols. This place is located quite far from residential areas. Different from other hangout stalls, to get to the Deso Cafe stalls, visitors have to pass through residential areas first and pass through the hall of food stall until they find a dining table located on the side of the road direction of the Kaling-File. The hallway is a place that is used as a kitchen and for arranging other cooking outliners. Not only that, to get to the dining table, visitors have to pass several people who could just get to the dining table. The facilities here is very limited, and since 2 months ago, in early January 2021. Initially, the restaurant will open in January 2021, but due to the increasing number of cases exposed to the COVID-19 pandemic, the shop is temporarily closed until conditions allow to restart. Frikita Jatipurno report. We will move on to other interesting information after the following commercial break. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Sepekan. Pemirsa, di Dusun Sikalas, Desa Bubakan, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, terdapat sebuah petilasan peninggalan Raden Mas Said yang terjaga sampai saat ini. Raden Mas Said atau Pangeran Sambar Nyawa memiliki banyak petilasan di daerah Wonogiri. Salah satunya adalah Rumah Tiban atau Rumah Petilasan di Dusun Sikalas, Desa Bubaan, Kecamatan Girimarto, Wonogiri. Dinamakan Rumah Tiban karena menurut warga sekitar rumah tersebut tiba-tiba ada dalam semalam. Awal mula berdirinya rumah tersebut adalah pada masa Raden Mas Said yang berjuang melawan Keraton Yogyakarta karena bersekutu dengan Belanda. Kala baru berdiri rumah tersebut beratap ijuk dan sekarang sudah diganti karena telah dimakan usia. Raden Mas Said beserta prajuritnya menampakkan kaki melalui wilayah Wonogiri dan sempat singgah di desa Bubaan tersebut. Di dalam rumah Tiban tersebut ada banyak peninggalan-peninggalan Raden Mas Said yang sampai saat ini masih dijaga dan disimpan dengan baik. Mbah Guman,
Sebagai pengelola rumah tersebut rajin membersihkan halaman rumah tersebut sehingga meskipun sudah berusia lama, rumah tersebut masih terlihat dalam kondisi baik. Rumah tersebut dijadikan sebagai tempat wisata sehingga semua orang dapat berziarah ke tempat tersebut. Apabila ingin berziarah, berkunjung harus ke rumah Mbah Guman yang tak jauh dari lokasi untuk meminta izin dan membukakan rumah tersebut terlebih dahulu. Gista Sidoarjo melaporkan. In Sikalas Hamlet, Pubakan Village, Kirimarto Sub-District, Wonogiri Regency, there is a relic of Raden Mas Said which is still preserved to this day. Raden Mas Said or Prai Sambernyawa has many legacy in the Wonogiri area. One of them is the Dipan House or Legacy House in Sikalas Hamlet, Pubakan Village, Kirimarto Sub-District, Wonogiri. It is called the Dipan House because according to the resident around the house it suddenly appeared overnight. The beginning of the establishment of the house was during the time when Raden Mas Said was fighting against the Yogyakarta police because he was allied with the Dutch. When the house was first established, the roof is made of palm fiber and has now been replaced because it has age. Raden Mas Said and his soldiers set foot through the Wonogiri area and had stopped at the Pubakan village. Inside the Dipan house, there are many relics of Raden Mas Said which are still well preserved and kept. Master Guman, as the manager of the house, is diligent in cleaning the yard of the house so that even though it is old, the house looks in good condition. The house is used as a tourist place so that everyone can make a pilgrimage to the place. If you want to make a pilgrimage, visitor must go to Master Guman's house, which is not far from the location, to ask permission and open the house first. Gista Sidoarjo report. Di daerah Jatisrono, tepatnya di Dusun Kambu, RT 2, RW 10, Desa Arjosari, terdapat perkebunan buah yang dibudidayakan sejak tahun 2017. Di daerah Jatisrono, tepatnya di Dusun Kambu, RT 2, RW 10, Desa Arjosari, terdapat perkebunan buah yang dibudidayakan oleh Bapak Medi sejak 4 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2017. Bapak Medi memanfaatkan lahannya untuk ditanami buah-buahan. Salah satu bibit yang dibudidayakan yaitu buah pepaya. Cara merawat tanaman pepaya ini cukuplah mudah. Pak Medi biasa melakukan penyiraman setiap hari pada bibit buah yang ditanam pada musim kemarau. Dan jika musim hujan, Pak Medi tidak perlu menyiraminya. Untuk pemupukan dilakukan setiap 1 bulan sekali, dan panen dilakukan setelah berumur 7 bulan. Untuk penjualannya akan diambil oleh produsen buah-buahan untuk dijual ke pasar. Tanaman buah yang ditanam Pak Medi ada berbagai macam, mulai dari pepaya, alpukat, ubi madu, dan juga talas Bogor. Perkebunan ini dirawat sendiri oleh Pak Medi dan juga istrinya. Omset buah pepaya dalam 1 bulan yaitu bisa mencapai 2 juta rupiah, dan penghasilan keseluruhan dalam sekali panen yang dilakukan setiap 1 minggu sekali yaitu berkisar antara 500 sampai 700 ribu rupiah. Nirmala, Jatisrono melaporkan. In the Jatisrono area, precisely in Kambu Hamlet, Rejosari Village, there are fruit plantations which have been cultivated since 2017. In the Jatisrono area, to be precise, in the Kambu Hamlet, Rejosari Village, there is a fruit plantation cultivated by Mr. Medi since 4 years ago
to be precise in 2017. Mr. Mehdi used his land for planting fruits, one of the cultivated fruit seeds, namely papaya fruit. How to take care of this papaya plant is quite easy. You used to do watering every day on fruit seed planted in the dry season. And if it's rainy season, he doesn't need to water it. For fertilization, done once a month, and harvesting after the age of 7 months. First cell will be taken by the fruit producer to be sold to the market. There are various kinds of fruit planted by Mr. Mehdi, starting from California papaya, avocado, haniam, and Bogor taro. Mehdi and his wife took care of this plantation themselves. For income, the turnover of papaya fruit in 1 month is 2 million rupees, and the overall income in one harvest that is done every 1 week, which ranges from 500 rupees to 700 rupees. Nirmala Jatisrono reports. Kita akan beralih ke informasi menarik lainnya usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Sepekan. Masih di daerah Kecamatan Jatisrono pemirsa, tepatnya di Desa Sumberjo yang juga terdapat perkebunan buah-buahan, yaitu buah naga yang dibudidayakan sejak tahun 2016. Di daerah Jatisrono, tepatnya di Desa Sumberjo, terdapat perkebunan buah naga yang dibudidayakan oleh Bapak Bayu sejak 5 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2016. Lahan ini adalah milik Pak Edi, namun dikelola dan dikembangkan oleh Bapak Bayu. Pak Bayu memanfaatkan lahan kosong milik Pak Edi dengan menanami buah naga di lahan tersebut. Budidaya buah naga ini sangat cocok dengan kondisi alam dan iklim di Indonesia. Suhu udara ideal bagi pertumbuhan buah naga berkisar 26-36 derajat Celcius. Pengembangan buah naga di lahan sawah bisa dilakukan dengan menerapkan teknologi yang benar supaya tanaman dapat berbuah optimal. Untuk pembuatan tempatnya pun cukup mudah, tidak memerlukan banyak syarat, hanya menyediakan tiang panjat untuk menopang tumbuhnya tanaman. Kebun buah naga milik Pak Edi ini sudah beberapa kali berbuah. Buah ini hanya berbuah di musim penghujan saja. Untuk sementara ini,
Hasil panenan buah naga hanya dikonsumsi sendiri dan diberikan ke sanak saudara atau tetangga. Rencananya, tahun depan akan dikurangi lahan buah naga dan diganti dengan tanaman porang. Firdahlia Mike, Jatisrono, melaporkan. Still in the Jatisrono sub-district area, to be precise in the village of Sumberjo, which also has fruit plantation, namely dragon fruit, which has been cultivated since 2016. In the Jatisrono area, precisely in the village of Sumberjo, there is a dragon fruit plantation that was cultivated by Master Bayu since approximately 5 years ago in 2016. This plantation is owned by Master Edi, but is managed and developed by Master Bayu. Master Bayu used Master Edi's vacant land by planting dragon fruit on the land. For maintenance, it is quite easy according to Master Farhan. Planting dragon fruit in this land is not right because dragon fruit can grow well in ladung land. Dragon fruit cultivation is very suitable for Indonesia's climatic and natural conditions. This plant grows optimally at an altitude of 0 to 350 meters with a rainfall of about 720 millimeters for 1 year. The ideal air temperature for dragon fruit grow ranges from 26 to 36 degrees Celsius. Dragon fruit development can be carried out in plains, lowland swamps, peatlands, and paddy fields. Dragon fruit development in paddy fields can be done by applying the correct technology so that plants can bear optimal fruit. Making the place is quite easy. It does not require many conditions, only providing climate policies to support the growth of plants. And the land is made by surgeon or support so that during the rainy season it is not flooded. Master Edi's dragon fruit garden has produced fruit several times. This fruit only bears fruit in the rainy season. For the time being, the dragon fruit harvest is only consumed by themselves and given to relatives or neighbors. It is planned the next year, the land will be produced for dragon fruit and replace the porang plants. Firdahlia Mike, Jatisrono, reported. Konsumsi kedelai dalam bentuk segar maupun dalam bentuk olahan bisa meningkatkan gizi masyarakat. Budidaya kedelai juga dilakukan oleh salah seorang warga di Dusun Kayuloko, Kecamatan Sidoarjo. Kedelai merupakan salah satu komoditas pangan bergizi tinggi sebagai sumber protein nabati dan rendah kolesterol dengan harga terjangkau. Kedelai juga merupakan komoditas pangan yang penting setelah padi dan juga jagung. Konsumsi kedelai dalam bentuk segar maupun dalam bentuk olahan dapat meningkatkan gizi masyarakat. Di Indonesia, kedelai banyak diolah untuk berbagai macam bahan pangan, seperti toge, susu kedelai, tahu, kembang tahu, kecap, oncom, tauco, tempe, es krim, minyak makan, dan juga tepung kedelai. Selain itu, dapat juga dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak. Salah satu tempat yang membudidayakan kedelai yakni di Sidoarjo yang berlokasi di Kayuloko, Sidoarjo. Lahan dengan luas 5 hektar ini merupakan tanah milik pemerintah dan dikelola oleh Ibu Purwanti dengan ditanami tumbuhan kedelai. Selain tanaman kedelai, di tempat ini juga ditanami tumbuhan kacang hijau, kacang tanah, jagung, dan kedelai itu sendiri. Jenis kedelai di sini berbeda-beda. Ada yang berusia 70 hari, ada pula yang berusia 93 sampai dengan 95 hari. Kedelai di sini dirawat dengan telaten agar dapat menghasilkan kedelai dengan kualitas tinggi. Untuk pemupukan, menggunakan pupuk buatan sendiri. Saat musim kemarau, menggunakan pupuk organik dan dicampur dengan sekam, namun tetap menggunakan pupuk kimia yang non-subsidi. Di kebun ini juga terdapat tambak yang digunakan saat urgen atau darurat jika tidak turun hujan. Nantinya, kedelai yang sudah dipanen
akan diproduksi dengan hasil akhir berlabel. Panen, kedelai akan disortir dan dikeringkan hingga kadar air maksimal 12%. Setelah itu, diuji lab ke Balai BPSP. Setelah 9-15 hari, baru keluar hasil lulus atau tidaknya. Jika sudah dikatakan lulus uji lab, kedelai siap dicetak label, lalu dikemas. Kedelai ini merupakan produksi sendiri dan dijual, setelah itu diserahkan ke pemerintah. Virus corona tidak membawa pengaruh terhadap jumlah pekerja di kebun tersebut. Hanya saja, para pekerja harus mengikuti aturan protokol kesehatan dari pemerintah, seperti memakai masker. Jika Sidoarjo melaporkan. Consumption of soybean in fresh or processed form can improve community nutrition. Soybean cultivation is also carried out by one of the residents in Kayuloko Hamlet, Sidoarjo Sub-District. Soybean is one of the highly nutritious food commodities as a source of vegetable protein and low cholesterol at an affordable price. Soybean is also an important food commodity after rice and maize. Consumption of soybean in fresh and processed form can improve people's nutrition. In Indonesia, many soybean are processed for various kinds of food, such as bean sprouts, soy milk, tofu, bean starch, soy sauce, oncom, tauco, tempe, ice cream, edible oil, and soy flour. In addition, it is also widely used as an ingredient for animal feed. One of the places that cultivate soybean in Sidoarjo is located in Kayuloko, Sidoarjo Sub-District. The land with an area of 5 hectares is owned by the government and is managed by Mrs. Purwanti and is planted with soybean plants. Apart from soybean, this place is also planted with green beans, peanuts, corn, and soybeans. However, because the supply of soybean in Indonesia is still insufficient, many of them are fulfilled by soybeans. The types of soybean here are different. Some are 70 days old, some are 93 to 95 days. The soybean here are treated painstakingly in order to produce high-quality soybeans. For fertilization using homemade fertilizer, during the dry season, yesterday used organic fertilizer and mixed with husk, but still using not subsidized essential fertilizer. In this garden, there are also ponds that are used during urgent emergency if there is no rain. Later, the harvested soybeans are produced with a label final result. After being harvested, the soybeans are sorted and dried to a maximum moisture content of 12%. After that, they are tested in the laboratory at the BPSP office after about 9 to 50 days, and the results are passed or the lab result do not come out. If it has been said that it has passed the lab test, the soybeans are ready to be printed with label and then packaged. The soybeans are self-produced and sold after being handed over to the government. The COVID-19 virus has no effect on the number of workers in the plantation. It's just that workers must follow the health protocols rules from the government, such as wearing masks. Chika Sidoarjo reports. We will move on to other interesting information after the following commercial break. When the fireworks soar and the sounds of the battle, hold down, no I'm on top. When the arrows are drawn, the sergeant's on the saddle. This ain't the type of love that sees a lot of give and take. I don't know how we push and pull, but I know we'll never break. Bang bang, I can hear the shots, but I like the way you feel in the flames of the candle. Bring the big gun out, shoot now.
Anda masih bersama kami di Berita Sepekan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Di Desa Jatiroto, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri, terdapat tempat pengrajin wayang kulit, yang dimana usaha pembuatan dan penjualan wayang kulit sudah mencapai pelosok negeri. Budaya wayang kulit ialah budaya yang terkenal di Indonesia. Tidak sedikit wayang kulit yang sudah mencapai mancanegara dan sudah diakui dunia. Tidak sembarang orang bisa mengerti dan memahami cara pembuatan dan pewarnaan wayang kulit. Hanya orang tertentu saja yang bisa melakukannya. Seperti profesi yang sedang Bapak Sunarto geluti, yaitu seorang pengrajin wayang kulit. Beliau memulai usahanya dengan membuat wayang kulit saat beliau lulus kuliah, yakni sekitar tahun 2000. Dengan bakat yang diturunkan oleh ayahnya, beliau membuka tempat pengrajin wayang kulit yang didirikan di rumah beliau sendiri, yang berada di Desa Jatiroto, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri. Banyak penggemar dan pelanggan usaha kerajinan wayang kulit Bapak Sunarto. Dalam pembuatan satu wayang kulit, Pak Sunarto memerlukan waktu sekitar 3 minggu untuk lukisan, penatahan, dan juga pewarnaan. Waktu pembuatannya berbeda-beda, tergantung dengan ukuran dan juga bahan yang digunakan, seperti kulit sapi dan kulit kerbau. Pak Sunarto menjual wayang kulitnya dengan kisaran harga antara 500 sampai dengan 1 juta rupiah. Penjualan wayang ini sudah sampai ke pelosok negeri, di antaranya yaitu di Papua. Banyaknya pesanan yang diterima Pak Sunarto membuat beliau kewalahan, dan Pak Sunarto meminta bantuan kepada teman-temannya yang mempunyai skill untuk menata wayang. Semoga dengan adanya kerajinan wayang kulit ini, salah satu budaya Indonesia tetap terjaga dan tidak hilang. Ferdian, Jatiroto, melaporkan. In Jatiroto Village, Jatiroto Sub-District, Wonogiri Regency, there is a wayang kulit craftsman place where the business of making and selling leather puppets has reached remote parts of the country. Leather puppet culture is a well-known culture in Indonesia. Not a few shadow puppets that have reached foreign countries and have been recognized worldwide. Not just anyone can understand how to make and color leather puppet, only certain people can do it. Like the profession that Mr. Sunarto is currently working on, namely crafting leather puppet. He started his business by making shadow puppet when he graduated from college around 2000, with a talent that was passed on by his father. He opened a leather puppet craftsman that he founded in his own house, who has in the village of Jatiroto Sub-District, Wonogiri Regency. Many are fans and customers of Mr. Sunarto leather puppet craft. In making one of leather puppet, Mr. Sunarto, it takes about 3 weeks for painting, embodying, and coloring. The time for making Mr. Sunarto leather puppet is different, depending on its size, consisting of cowhide and buffalo skin. Mr. Sunarto sells his shadow puppet with a price range between 500,000 to 1 million rupees, and sales of this puppet have reached all corners of the country. One of them is in Papua. Many orders for leather puppet that were received by Mr. Sunarto. This made Mr. Sunarto overwhelmed, and Mr. Sunarto asked for help from his friend who had the skill to carve puppets. Hopefully with this shadow puppet, Indonesian culture will be maintained and not lost. Ferdian Jatiroto reports. Bagi pemirsa yang ingin berjelajah sekaligus menikmati kesegaran air terjun, pemirsa bisa berkunjung di air terjun Pagersari yang berlokasi di Dusun Pagersari, Desa Guno, Kecamatan Jatiroto. Indonesia menyimpan potensi keindahan alam yang mengagumkan, sehingga banyak di antaranya menjadi destinasi wisata. Bagi yang ingin bermain air sambil menikmati alam, ada alternatif lain yang bisa pemirsa tuju selain pantai, yakni air terjun. Indonesia memiliki banyak air terjun yang tidak hanya segar, tetapi juga pemandangan alam yang memanjakan mata. Untuk menambah pengalaman jelajah tanah air, seperti air terjun Pagersari yang berlokasi di Desa Guno, tepatnya di Dusun Pagersari, Desa Guno, Kecamatan Jatiroto. Dengan menempuh jarak sekitar 150 meter dari pemukiman warga, pemirsa bisa menikmati kesegaran air terjun Pagersari. Air terjun ini ditemukan sejak puluhan tahun lalu oleh warga Pagersari. Tidak hanya air terjun saja,
Tempat ini juga memberikan pemandangan alam yang begitu indah dipandang dengan tumbuhan bunga di sekitarnya. Air terjun Pagersari masih nampak asri karena belum ada campur tangan warga dan pemirsa bisa menikmatinya tanpa mengeluarkan biaya. Andrea Nova, Jatiroto, melaporkan. For viewers who want to explore while enjoying the freshness of the waterfall, viewers can visit the Pagersari Waterfall, which is located in Pagersari Hamlet, Kuno Village, Jatiroto Sub-District. Indonesia has the potential for amazing natural beauty, so many of them become tourist destinations. For those who want to play water while enjoying nature, there is an alternative besides the beach that viewers can go to, namely waterfalls. Indonesia has many waterfalls that are not only fresh, but also natural scenery that spoil the eye. To add to the experience of exploring the nature of the country, such as the Pagersari Waterfall, which is located in Kuno Village. To be precise, Pagersari Hamlet, Kuno Village, Jatiroto Sub-District. By covering a distance of about 150 meters from residential areas, viewers can enjoy the freshness of the Pagersari Waterfall. Pagersari Waterfall has been found since decades ago by residents of Pagersari. The water level reaches 15 meters from the bottom of the cliff, with the water that is still clean and looks very clear. Not only waterfalls, this place also provides natural scenery that is so beautiful to look at with flowers around it. Pagersari Waterfall is still beautiful because it has not been intervened by residents, so that viewers can enjoy it without spending any money. Andrea Nova, Jatiroto, reports. Bagi Anda pecinta tanaman hias yang mudah dalam perawatannya, Anda bisa berkunjung ke kediaman Ibu Hayati yang terletak di Dusun Dongol RT 3 RW 5 Bondalem, Kecamatan Slogoimo. Di masa pandemi ini, banyak aktivitas yang dilakukan di rumah. Salah satu hobi yang kini banyak diminati adalah berkebun tanaman hias. Para ibu-ibu dan juga anak remaja kini berbondong-bondong untuk mengoleksi tanaman hias. Hal ini memunculkan sebuah ide bagi Ibu Hayati Nufus, seorang ibu rumah tangga asal Slogoimo yang kini berbisnis tanaman hias. Beliau memulai bisnisnya kurang lebih sekitar 4 bulan lalu, lebih tepatnya pada bulan November tahun 2020. Berawal dari sebuah hobi biasa, namun siapa sangka akhirnya ia bisa untuk menjadikannya bisnis tanaman hias. Dalam bisnisnya, ia menjual banyak tanaman hias, mulai dari keladi, alkasia, singonium, kaktus, bagonia, mawar, krisan, anyelir, dan banyak jenis tanaman lain hingga kisaran 100 jenis tanaman. Untuk harganya pun cukup aman di kantong, yakni kita bisa membeli mulai dari harga Rp5.000 sampai dengan Rp200.000. Menurut pendapat Ibu Hayati Nufus, para pelanggan kebanyakan membeli bunga mawar dan krisan karena bunganya yang indah. Untuk omset yang didapatkan pun sungguh mengejutkan, yakni sekitar Rp1 juta dalam setiap hari. Dan perawatan tanamannya pun cukup mudah, yakni dengan melakukan penyiraman 1 hari sekali dan diberi pupuk selama 1-6 bulan sekali. Untuk tanaman yang siap dijual, biasanya berumur 1-2 bulan. Aneka tanaman hias ini didapatkan dari 3 tempat, yaitu Tawangmangu, Salatiga, dan juga Kediri. Nah, bagi Anda yang berminat untuk mengoleksi tanaman hias, bisa datang langsung ke Safa Flores yang terletak di Dongol RT 3 RW 5 Bondalem, Slogoimo. Anda bisa langsung memilih tanaman yang Anda sukai, dan mungkin jika lokasi Anda terlalu jauh, juga bisa melakukan COD. Rima, Slogoimo, melaporkan. For those of you lovers of ornamental plants that are easy to care for, you can visit the residence of a living mother, which is located in Dongol Hamlet, Bondalem, Slogoimo Sub-District. During this pandemic, many activities began to be carried out at home, one of which is snow bombing,
namely the hobby of gardening ornamental plants. Housewives and teenagers are currently flocking to collect ornamental plants. This has led to an idea for a Mrs. Hayati Nufus, a mother this household from Slogoimo. To do business of ornamental plants started his business since COVID-19 hit approximately 4 months ago, to be more precise in November 2020 ago. Starting from an ordinary hobby, but who would have thought that he finally succeeded in making it into this ornamental plant business. In his business, he sells many types of plant ranging from taro, alocasia, syngonium, cactus, begonia, roses, krisan, carnations, and many more, up to around 100 types of plant and 1,000 pots. For the price, it is quite safe in a bag. That is, we can buy from 5,000 to 200,000. According to Nufus' opinion, most of the customers buy roses and chrysanthemums because of their beautiful flowers. The turnover obtained is surprising, which is around 1 million every day. Maintenance is quite easy, namely by doing watering once a day and giving fertilizer for 1 to 6 months. For plants that are ready to be sold, they are only 2 to 2 months old. Various ornamental plants are obtained from 3 places, namely Tawangmangu, Solotigo, and Kediri. Now, for those of you who are interested in collecting ornamental gardens, you can come directly to Sava Florias, which is located at Dongol, Bondalam, Slogoimo. You can directly choose the garden that you like. And maybe if your location is far away, you can also via cash on delivery. Rima, Slogoimo, reports. Masih di Kecamatan Slogoimo, tepatnya di Desa Setren, Kecamatan Slogoimo. Yang di sana terdapat wisata alam air terjun Siloresi yang belum banyak dikunjungi oleh wisatawan. Tertarik untuk ke sana? Berikut liputannya untuk Anda. Air terjun Siloresi merupakan wisata alam yang terletak di Desa Satren, Kecamatan Slogoimo, Kabupaten Wonogiri. Air terjun Siloresi termasuk dalam kategori salah satu wisata alam di Wonogiri yang belum sering dikunjungi oleh wisatawan. Karena kondisi jalan yang tidak memungkinkan untuk membawa sepeda, kita perlu memerlukan sedikit tenaga untuk mencapai tempat tujuan. Siapapun yang berkunjung ke tempat ini tidak akan menyesal karena berkunjung ke tempat ini karena takjub akan keindahan alam yang disuguhkan dengan udara yang segar, pepohonan yang rindang, air sungai yang masih jernih, membuat perjalanan ke air terjun merasa menyenangkan. Untuk menuju ke tempat ini pun tidak dikenakan tarif biaya. Aryo Wahyudi, Slogoimo melaporkan. In the Slogoimo Sub-District, to be precise, in the village of Setren, Slogoimo Sub-District, Wonogiri Regency, where there is a natural tourism of Siloresian waterfall, which has not been visited by many tourists. Interested in going there? Here's the coverage for you. Siloresi Waterfall is a natural tourism located in the village of Setren, Slogoimo Sub-District, Wonogiri Regency. Siloresian Waterfall is included in the category of one of the natural attractions in Wonogiri that has not been frequently visited by tourists because of its hidden location. To get to the waterfall, visitor can use a motorbike, but in the middle of the trip, visitor have to walk approximately 1.5 km because the road condition make it impossible to bring a bicycle. Even though it requires a little energy to reach their destination. Anyone who visits this place will not regret visiting this place because they are amazed by the natural beauty that is served with fresh air, shady trees, clear river, water that makes a trip to go to the waterfall pleasant.
To go to this place is free of charge. Viewers can enjoy the beauty of Seloresi Waterfall. Here are our colleagues at the Celebration Waterfall. Ari Wahyudi, Slogoimo, report. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam berita sepekan kali ini. Saya Indah Julistari, I'm Aulia Sandi, and crew on Jati Half Reside. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK Negeri 1 Jatiroto, Jaya, Jaya, Jaya. Goodbye.